Zamislite da se sutra probudite i da vaš telefon ne može da osveži nijednu aplikaciju, jer internet ne radi. GPS ne reaguje i svijet koji svakodnevno koristite, onaj digitalni, potpuno je utihnuo. Šta vam preostaje? Većina ljudi misli da je radiotehnologija iz prošlog vijeka, nešto što vaši babi i deda slušaju da bi čuli vijest, ili ono što pustite u autu dok vozite čisto da bi nešto slušao. Ali istina je potpuno drugačija. Radio talasi su jedina stvar koja nas drži povezanim kada sve ostalo otkaže. Kroz naša tijela u ovom trenutku prolaze satelitski signali, razgovori pilota, signali hitnih službi i šifrovane poruke koje niko ne bi trebao da čuje. Problem je taj što većina nas kroz to more informacija prolazi potpuno gluvo i nesvesno. Mi imamo uređaje, ali ne znamo kako da ih koristimo i ne znamo kako oni funkcionišu. Ne znamo razliku između igračke i alata koji može da nam spasi život u kriznoj situaciji. Danas na kanalu Operativni građani menjamo taj status quo. Od toga kako jedan talas može da proputuje pola planete, do toga kako je radio spektar u Srbiji podeljen. Nećemo otići previše u nauku i tehnikaliju, ali moramo da prođemo kroz neke osnove. Zato ćemo koristiti dobru staru metodu zvanu markeri i tabla. Ovo je Baofeng UV5R, najpoznatiji radio uređaj na svijetu. I za potrebe demonstracije postavit ćemo ga ovdje. Kada pritisnete ovo magično dugme za emitovanje signala, dešava se jedna magija koju ćemo sada da objasnimo. Ovo što vidite ovdje je spektar radiofrekvencije, ili bar pokušaj crtanja istog. Možete vidjeti da on počinje od manjeg ka većem, odnosno od ređeg do intenzivnijeg. Međutim, u radionauci ovo je malo drugačije. Ovaj ovdje deo bi se zvao visoke frekvencije. Zatim imamo veoma visoke frekvencije, ultra visoke frekvencije i tako dalje. Pretpostavljam da bi ove mogli da nazovemo ekstremno visoke frekvencije. Sad, zbog čega nam je to sve bitno? Ovdje u spektru visokih frekvencija se koristi HF band. Nju koriste radioamateri i radiooperateri da bi mogli da komuniciraju na većim distancama. Kada pričamo o većim distancama, mislimo na različite države, čak i kontinente. Zatim imamo drugi deo, koji se zove VHF, odnosno veoma visoke frekvencije. Tu imamo spektar različitih aktivnosti. Konkretno ovdje oko 100 MHz imamo FM radio, ono što svi slušate na putu do posla i nazad i tako dalje. On se nalazi od 87,5 do 108 MHz. Zatim, nakon toga, imamo avijaciju, odnosno frekvencije koje se koriste za aviosaobraćaj. To je na nekih 120 MHz. Ovdje imamo nešto što se ranije koristilo za televiziju, a sada je namijenjeno za digitalni radio na 174, 230 MHz. I onda dolazimo do UHF frekvencije, odnosno ultra visoke frekvencije. Ona počinje od nekih, recimo, 300 MHz, pa do 3 GHz. Sad, UHF se deli na nekoliko različitih slojeva. Kao što možemo da vidimo, njegov raspon je izuzetno velik, ali on predstavlja neku zlatnu sredinu radiofrekvencije. Tu možete da nađete policijske i bezbednosne sisteme za komunikaciju, hitne službe, profesionalne radiomreže itd. I zašto se oni svi baš odlučuju za ultra visoku frekvenciju? To je iz razloga zato što ona ima odličan balans dometa i penetracije. Signal prolazi bolje kroz zgrade nego VHF signal i mnogo je stabilnije u urbanim sredinama. A naravno, većina nas i živi u urbanim sredinama, negdje oko 85%. Na gornjem dijelu spektra, ovdje od 800 MHz, počinju LTE opsezi. Njih znate kroz evoluciju vaših mobilnih uređaja. Dakle, imamo ih na 800, 900, 1800 i tako dalje. To je ono što označavamo u mobilnoj telefoni kao 2G, 3G, 4G i 5G mreža. Ovdje je vaš spori Wi-Fi od 2,4 GHz, ovdje je vaš brzi Wi-Fi nekih 5 GHz i tako dalje i tako dalje. Naravno, to ima tendenciju da se proširi na 50 GHz, na čemu se veoma aktivno radi. Međutim, nas zanima jedan veoma specifičan deo ovoga, a to je negdje ovdje. Frekvencija 446. Sad, šta je PMR 446? PMR 446 predstavlja standard koji je usvojila Evropska unija i još neke dodatne države koje nisu u Evropi,
koji predstavlja otvorenu frekvenciju za korišćenje. Naime, da bi koristili ovu frekvenciju, vama ne treba nikakva licenca, dozvola ili slično. Međutim, ono što treba da imate jeste sertifikovan PMR uređaj. PMR označava Private Mobile Radio, odnosno privatni mobilni radio. Većina uređaja koji koriste PMR 446 jesu uređaji koji i u sebi imaju 16 programiranih kanala. Kako to izgleda? Svaki od tih kanala je na razmaku od 12,5 kHz. Tako da, kanal 1 će se nalaziti na 446.00625, dok kanal 16 će se nalaziti na 446.193.75. Da, ne umijem da pišem kada mi stoji kamera tu i stativ, tako da izvinjavam se. Sad, zašto je on toliko bitan za vas? Njega, kao što smo rekli, bez licence možete da koristite za planinarenje, za airsoft, za obezbeđenje nekih manjih događaja, logistiku, kampovanje. Ako ste u konvoju, odnosno ako vas više ide negde, možete da ga koristite umjesto mobilnog telefona i tako dalje. Sve u svemu, veoma koristan alat koji treba da znate kako da koristite. Međutim, tu dolazimo do određenih ograničenja ovih uređaja. Naime, iako proizvođači često kažu da recimo ovakav radio ima 5 W i tako dalje, oni su u praksi veoma manje snage i samim tim manjih dometa. Međutim, to naravno nije presudno za sam domet, ali o tome nekom drugom priliku. Realnost jeste da će većina ovih uređaja imati domet do 2 km u urbanim uslovima. Na otvorenom terenu on uglavnom iznosi od 1 do 3 km. Međutim, osnovne fizike nalažu da ako se nalazite na nekoj višoj tački, vi ćete naravno pokriti veći domet. Tako, ja sam sa ovim uređajem uspeo da ostvarim vezu na nekih 68 km. Ali postoji tona faktora koje utiču na to, bilo da je sama visina korisnika, zatim elektromagnetna buka, reljef, tako i dalje i tako dalje. O tome svemu ćemo pričati u narednim epizodama. Ono što je karakteristično za PMR uređaj jeste da su oni u svojoj suštini simplex uređaj. Simplex je način na koji komunikacija funkcioniše, odnosno on funkcioniše samo u jednom smjeru, što znači da kada vi nešto govorite preko vašeg uređaja, ostali mogu samo da slušaju. Za razliku od simplex uređaja, postoje duplex uređaj kojima istovremeno može da se odvija i slušanje i pričanje. Možete da izvršite komparaciju sa mobilnim telefonom i načinom na koji on funkcioniše. Simplex predstavlja najjednostavniji i najotporniji oblik komunikacije, ali također i najsporiji. Prednost simplexa u odnosu na druge metode jeste to što on omogućava razgovor između dva uređaja, ali bez dodatne infrastrukture. Ostali složeni sistemi podrazumijevaju da postoji i dodatna infrastruktura, ali o tome ćemo naravno u nekoj drugoj epizodi. Sad, zašto je sve ovo bitno? Recimo da ste ovo vi. Želite da komunicirate sa drugim ljudima u vašem okruženju, recimo u vašem gradu. Ovdje je recimo Marko sa kojim želim četvrtkom da provjerim vezu da li se čujemo dobro. On živi na drugom dijelu grada. Ovdje imamo Milana. Milan je dobar dečko, znamo se sa posla i on je također radi u hobijist. Ovdje je moj drugar Igor. Igor ne zna njih dvojicu, ali zna mene. I on također živi na trećem dijelu grada. I iz tog razloga mi smo svi povezani. Također ovdje imamo i Nemanju koji je vojno lice i koji se mnogo više razume u vezu i sistem komunikacija od nas. On ima svoju ekipu. Njegova ekipa jesu isto radiovezisti i entuzijasti. Na taj način mi imamo nekoliko koncentričnih krugova. Ovo su ljudi koji žive u jednom gradu. Ova dvojica žive u jednom drugom gradu. Međutim, ukoliko možemo da ostvarimo komunikaciju međusobno, mi možemo da znamo šta se dešava kod drugih. Kakva je situacija, da li imaju struju, da li su pogođeni elementarnim nepogodama itd. itd. Na taj način, ukoliko je recimo nestalo struje, mobilni telefoni više ne rade, mi možemo da imamo informacije kako je stanje u drugim gradovima, da li su eventualno pod nekom elementarnom nepogodom, da li je pomoć na putu, da li je nekome potrebna pomoć itd. itd. Shvatate pointu. Recimo da želimo da razgovaramo sa nekim ko je van ovih zajednica i koji se nalazi na većoj distanci. To možemo da učinimo jedino ukoliko imamo licencu, odnosno ukoliko imamo uređaje, ali i znanja koje su potrebne za ostvarivanje takve komunikacije. Tako da će ova osoba koja je, da kažem, između ovih društava također imati komunikaciju sa nekim ko uopšte nije u blizini.
I zato je neophodno da obrazujete grupe, odnosno zajednice oko sebe i da budete faktor stabilnosti tih zajednica. Jer kada nepogode nastupe, želite da budete taj na koga se drugi oslanjaju, a ne vi da se oslanjate na drugi. Zašto je sve ovo bitno? Setimo se samo nekih različitih stvari koje su nas zadesile. Na primjer, poplave 2014. Ili čak bombardovanje 99. godine. Ili hajde da uzmemo fiktivan scenarij nestanka struje koji traje više dana. Radio veza je nešto što svako od nas treba i mora da zna. Ne samo zbog sebe, već i zbog drugih. Radio podrazumeva da vi komunicirate, što znači da vi treba da budete deo zajednice i konstantno da doprinosite njenom razvoju. Upravo jedna takva zajednica jeste Civilna radio mreža Srbije. Preporučujem vam da odete na njihov Instagram i Telegram i stupite s njima u kontakt. Način na koji su oni popularizovali i unaprijedili radio hobi u Srbiji je zaista neverovatan. Stoga ostavit ću vam linkove za njihov Telegram i Instagram dole u opisu. I za kraj zapamtite, jedno je imati opremu, drugo je znati šta da radite sa njom, a treće je imati ljude koji znaju isto što i vi. Radio nije veza sam po sebi, veza su ljudi sa druge strane. Zato trenirajte, usvajajte nova znanja i ostanite operativni.